Bonjour tout le monde, وشاكم, j'espère que nous allez bien. Alors, une recette de tarte aux pommes. C'est pas la première fois que je fais de la chaîne, mais c'est une vraie recette coup de cœur. Vous allez voir, c'est très facile à faire. En plus, je fais bzaf chabine. En plus, la recette bzaf sahla. Elle est faite à base de pâte feuilletée, de compote et plein de pommes. Alors, sans plus tarder, ma npartage bzaf l'intro, nous allons directement la recette. Alors, pour la pâte feuilletée, c'est une pâte feuilletée express. Depuis 7-8 ans. C'est la meilleure. On comme ailleurs. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais معليش نعاود نفيلميها باش ما كلا تروحوا تحوسوا على la vidéo وراهي. Alors, dans un récipient, ديروا 250 g de farine, زيدوا 200 g تاع margarine spéciale feuilletage, قطعوها grossièrement ولازم تكون باردة. Faut pas تكون température ambiante. Une bonne pincée de sel. La pâte feuilletée لازم لها الملح سينو تجي صامتة. ونزيدوا شويه لا فاني. ومن بعد نزيدوا 125 g d'eau. Alors هنا غير قسمه تلموا لا pâte, faut pas pétrir, تلموها en forme de rectangle. On va dire هنا واش نديرو نحلوها sur toute sa longueur. وبعد نطوو لا بارتي تاع الفوق حتى لو ميليو ولا بارتي تاع لو با. وبعد ديك لوفيرتور هذه نحطوها دائما à droite. ونعاودوا la même opération 3 fois. Et voilà notre pâte feuilletée راهي واجده. شتو elle est super facile, sans temps de repos, sans rien. Vous allez voir بزاف هايله. تجي توب. دوكا on la recouvre ونحطوها في frigidaire. Entre temps نوجدوا les pommes. Alors هنا نسحقوا 4 pommes moyenne, نغسلوهم مليح, نخلو لا بو ونقطعوهم فينمون كيما هكا. ومن بعد نزيدوا لهم 2 bonnes cuillères à soupe de sucre, شويه la cannelle, une bonne cuillère à soupe de beurre, شويه la vanille, le jus d'un citron. ونزيدوا نص كاس تاع ما. من بعد نحطوا هذا لو ميلونج في الميكرووند نقولوا بوندون 1 مينوت حتى وين تذوب الزبده كاع يتيك ولي كارتي تاع لي بوم يولوا شويه غامولي. اي فوالا بري 1 مينوت في الميكرووند. شوف كيفاش راهم. دوكا on va préparer la compote. نسحقوا 4 pommes moyennes. هنا قشروهم bien sûr ونقطعوهم en cube. Une cuillère à soupe rase de beurre. نزيد لهم une cuillère à soupe de sucre. شويه la cannelle ونخلوهم يطيبوا à feu doux. ومن بعد هنا كي يدبالو هنا جي با مونطري زدت لهم فنجان تاع ما ديلوي فيه كويار كافي دو فارين. نزيدو نخلوهم فوق لو فو حتى وين لو ميلونج épaissit un peu. Et voilà, donc on vient mixer le tout. نحطو la compote dans un récipient ونخلوها تبرد. Alors pour la forme تاع les tartelettes, sur un papier cartonné قطعت une pomme باش نتبعو عليها. دوكا نحكمو la pâte feuilletée نحلوها نقولو à peu près 4 mm d'épaisseur. On vient détailler nos pommes. Voilà, بعد نحطوهم sur un papier sulfurisé. وبعد à l'aide d'un couteau, je viens faire le cercle الدخلاني ونديرو les traits تاع la feuille. وبعد je viens aplatir le milieu و tout autour نخلوه كيما راهو. ومن بعد à l'aide d'une fourchette, je viens piquer le cœur تاع la pomme. علاش باش في الوسط ما تتنفخش. Voilà. دوكا نحطو شويه la compote. Voilà. Où on vient disposer nos pommes de cette manière. On vient badigeonner le contour d'un jaune d'œuf مخلط بشويه la vanille. Et voilà, donc on va les enfourner à 210 degrés pendant une demi-heure. نتوما شوفوا حتى وين يحمروا لكم. Une demi-heure après, طابت la tarte aux pommes. Ça sent très bon. شوفوا كيفاش جاو شابين, bien croustillantes, داخل moelleuse ou les pommes جاو bien imbibées le goût تاع la cannelle, la vanille. C'est super bon ou même la forme هكا جات originale. شوفوا الفeuilletage كيفاش جا bien croquant, ما جاتش معجنه كاع يتيك و جا vraiment le goût de la pomme il est présent. Et voilà, notre vidéo est finie. J'espère عجبتكم la recette تاع اليوم. إذا عجبتكم ما تنساوش le petit like. نقولكم تلاقاو dans une autre vidéo. Au revoir les amis.